Jongbarini sigang belai opal kapla salajak TTDC hapango achungnani abaikeno salfaike salbrumno kaisate kaisa bodole bana romlaimani mangpili kasai phayo abahaino tini 11 moharanipur telemura manik bazaro tini tipramothani bokhaktei kaisa lukutum panda khlaijaka o pandani bisingtei juda juda bodol yakarei 5 family ni 11 butas tipramothani bana rongkha tei o pandani bisingtei brirongno khwtung bagjaka tei siglarongno thungjanai manik khni rokbo bagjaka tino pandao narai motomungei manjak phaikya 24 hours Sigat constituency ni MLA Porongnang Ronjit Deborma, di WM ni GS Porongnang Juk Gita Deborma, tei 29 Krishnapur ni Tipramothani Ingai Batainai Porongnang Mahendra Deborma no khobui kubuni nangnai songnai adonrobo manjaka nainedi paithego tamasaka bodol yakanero. Go, Pramotha long live, Ubagra long live, YTM long live, Naya Karate Pramotha Hangerona Kabai Kobai Lamsago, the Pepper Yakarate Pramotha Hangerona Kabai Kobai Lamsago, Ubagra long live, Pramotha long live. তিনি আরো 5 পরিবার নিয়ে 11 ভোটার থাকা সবচেয়ে কতর হিংগাকাই যারা দীর্ঘদিন বিজেপি খালাইতং নাই ইকো দ্বারা বিনি বাতি বরক তিনি বুবাগারনা হামজাগৈ তিনি আরো বরক ত্রিপুরা মথাও জয়েন খালাইতৈকা তামনি হিংগাকাইবা যত্ন ত্রিপুরা হানে লুকুরক সাইমানো ত্রিপুরা সারনি কক দফানি কক হানি কক যদি সাইতংখাই অব বুবাগারা চিমি সাও ত্রিপুরা মথা কোনো দিনও তাতাল জয়েন কেবন খাইরিয়া তাঙ্গৈ जों जेटा कुबुई जों आबोनो नफुनुगु किन्तु ताई दलसाय बीजेपी रक्तन तामनो गोबां मा जागा बर गोबां मा जागानि तुइ फुनुगो 10 बुतान बर फुनुगो 100 बुतार 20 बुतान फंग 200 बुतार आमतेके जয়েন खायो आबोनि मूल उद्देश्य काकाय तिपारा सरने बका सबाइना फबर सबाइ मांगला ताबसो पयना सबाइ माया आबो तिनिनो अमनो धाराबाहिक तिनि जे अर जয়েন खेलाय पैमानि बोसकांनि सालत तेबो जয়েन बांनाय जों खाख्लायो सारा त्रिपुरानि बरक बुवागारनो लगिरिनाय राजानि 184 राजानि 186 पाइथाक जोंनि प्रदीप किशोरनि बानानो बनि फुटुनो और बान पाइथा आनि बयस ताबो 1991 आं आचाइमानि 75 बছর आं तै पार्टी रक जत किछु काइका इहि रंजित संरक्षिबो जा अनेक पार्टी खाइखैका आगि UGS dok TMB khlai silai tui poyo tang barok bolongo haboi bijoi rong khaloi baksa ongkai phai tinta silok to bai phaikha boni pore ani chorai khorai tu kacharma jar CPM ni amalo BJP bi khaikha BJP to ang khaya phad BJP ang support ma khaikha dei tabo pai thagwa ni 75 বছর বয়সো ননি রক্তই বেশি ongkai mangrakha 184 রাজানি বংশনি जिनि इतिहास उ राजानि इतिहास ना जान्दा बालै दिनै कायसा त्रिपुरा मथानि दल आं नुकजाक फायो ओ हावनो आचायनाय ओ हावनो थैनाय जों त्रिपुरा रायजोआव आचायो त्रिपुरा रायजोआव थैयो त्रिपुरा रायजोआवनो जों माबुरा फाबुरा दांगायमा चिचुका गामि कासका न कुरियो न जों देशक खाइफैमानि अरनो थैनाय हानिबां जों आं उ राज इतिहास न जांदा बारै दिनै अर त्रिपुरा मथाबाय झुनझु तां फाइखा आसौनो आनि कक दैबु कक दंफाना आं सालिया बखराव किसा मिहियो सालिया कक दांखाबांमा साइमानो गोसोगोरा तैना पुलानो बेलेगनो खामबाय दिनै हाय दिनै मीडिया फ्रेंड्स दिनै अनजानि चिकन एक्टिविटीज दिनै बीसीवाइज के प्रोग्राम न कवरेज खाइतमनि बागै तीनो जगह 11 महारानीपुर तेलियामुरानी आन्दार क्लाइनाय मानिक देबरमा बीसीओ
chini TTDC ni monitoring bai khutun thungjang mani baklaimani panda o jagao chini kubang ma chini bukhuk song tei chini chrai rok thungjang mani na phani phaijak kubang ma o jaga phai tabu khutung baklai tongo ge chini bisingo tini khutung bakmani pandao sapaikha 24 Ramchandra Ghat ni borom ganang MLA Saronjit Deborma tongo o jaga o block ni president Krishnapur block ni president Mohendra Deborma Kolanpur block ni president Gaurav Deborma chini West district ni secretary Naisamani Deborma te o jaga ni BC chairman chini o jaga ni chairman BC chairman te block ni vice president Pijus Deborma Sani Deborma kubang ma social activist Sunil Deborma, chini Ashok, Sopon, Onopis, o chini constituency je leaders rok borok tongpayo, ke just apuno baklai tongo, thungjangnai manei tei khutung rok. Obono tini ekta ingit dekha je asonno 2026 ni je election o jaga haino hai ibramo thak keplayengei atu thayo asonai tongo sudu samoyni opekha. O tini tekaisa joining bong kho jaga total 5 family ni 11 buta borok jotona BJP yakhane tipramo thani family o hapaika jeng bahai na borno khabai khumbai lamsogui nakha side by side borni bipod apod je kono problem so jeng borno help khainai bongi logi tongnai ne je abo chini angikar boddo hambai